नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? परीक्षा की घड़ियां नज़दीक आ रही हैं और परीक्षा की घड़ियों के साथ-साथ परीक्षा की तैयारी भी आप लोगों की ज़ोर-शोर से चल रही होगी, त्योहारों की धमक है और मैं भी लगातार आप लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की मैं मदद कर सकूँ। जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरी जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की मदद कर सकूँ। एक मदद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। कुछ दिन पहले असम में भी एक घटना घटी थी। परीक्षा हॉल में एक छात्रा को जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परीक्षा के नियम है, आप लोगों को जानने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाए हैं, जिससे कहते हैं कि बच्चे कई बार जो है वो जानकारी के अभाव में कई बार रोल नंबर छूट जाता है, कई बार एडमिट कार्ड छूट जाता है, कई बार कुछ और छूट जाता है, कैलकुलेटर लेकर चले जाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो परीक्षार्थी ऐसे भी होते हैं जो जानकारी के अभाव में अपने साथ सामान लेकर चले आते हैं और फिर सामान रखने में दिक्कत होती है। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी आप लोगों से इस बारे में ज़रूर बातचीत कर लूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें ताकि बाकी जो दूसरे साथी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो, लाभ हो। तो मैं इस बार सीटेट जो असम सीटेट परीक्षा करवाने जा रहा है उसके जो कुछ रूल्स हैं उनको लेकर के मैं आया हूँ। मैं भावी आছোঁ যে আপোনালোকক সকলো जानकारी দিম। কেতিয়াবা কি হয় নিজে পৰীক্ষা দিবৰ আগত কেতিয়াবা আমি নিজেও ভুল কৰিম। কি জিনিসপত্ৰ লৈ যাব লাগে, কি জিনিসপত্ৰ লৈ যাব নালাগে, কি নিয়ম আছে, কেনেকৈ পৰীক্ষা হলত যাব লাগে, কেনেকৈ OMR শ্বীট ভৰিব লাগিব, কেনেকৈ কোলা কৰিব লাগিব, আধা কোলা কৰিলে নহ'ব, OMR শ্বীটত কি নিলিখিব, কি লিখিব। আজিকালি আপোনালোক জানে যে সকলো কম্পিটিটিভ এক্সাম OMR শ্বীটতে হয়। সেইকাৰণে এবাৰ ভুল হ'লে জীৱনত আকৌ এই চান্স পাব নেপাব, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আপোনাৰ লগত এই কথাটো পাতি ল'ম আৰু CTET অসমৰ যি পৰীক্ষা হ'ব 24 অক্টোবৰত, তাৰ কাৰণে কি নিয়ম আছে, কি কানুন আছে, সেইবোৰ মই এইবাৰ আপোনাৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে শুনিব, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে। ভালকৈ শুনিব, নহ'লে পাছত দিগদাৰ হয়। এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ কিনে কেইবা সময়ত আমি দেখিছোঁ যে দিগদাৰ হয়। বহুতজন পৰীক্ষাৰ্থী নিজৰ লগত কেলকুলেটৰ, নিজৰ লগত জিনিসপত্ৰ লৈ যায়, বাহিৰত ৰাখিব নোৱাৰে। কি কৰিম তেতিয়া? সেই সকলো জিনিসবোৰ মই আজি আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। যিবোৰ नियम कानून সেইটো মই কৈ আছোঁ। अंग्रेजीत আছে, হিন্দীটো মই কৈ দিম। হিন্দী में भी मैं बता रहा हूँ, অসমীয়াটো কৈ দিম। ৰাতিপুৱাও হ'ব এটা পৰীক্ষা আৰু এটা আবেলি সময়তো হ'ব। সেই আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনাৰ কেতিয়া হ'ব পৰীক্ষাটো। ৰাতিপুৱা হ'বনে, আফটাৰনুন হ'ব। লেকিন নিয়ম একে থাকিব, নিয়মটো বেলেগ নহয়, হয় নহয়? সেইকাৰণে ক'ৰবাত লিখা আছে যে ডু নট অ'পন দ্য টেক্সট বুকলেট বিফ'ৰ দ্য 8:30 AM, মানে এইটো ৰাতিপুৱা পৰীক্ষাৰ হয়, দুপৰীয়াৰ পাছতো হ'ব। এই OMR শ্বীটৰ পৰীক্ষা হ'ব, এইটো আপুনি ভালকৈ জানিব। নম্বৰ 1 আছে যে নো কেণ্ডিডেট উইল বি এলাউড টু এপিয়াৰ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন উইদাউট এডমিট কাৰ্ড। এডমিট কাৰ্ড নহ'লে কোনো পৰীক্ষা হল ভিতৰত যাবলৈ নিদিয়ে। সেইকাৰণে আপুনি সদায় পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত এক ৰাতি আগত এডমিট কাৰ্ড, কলম, পেঞ্চিল या যিবোৰ জিনিস ইয়াত লিখা আছে সেইটো নিজৰ ঠাইত ৰাখি থৈ দিব, তেতিয়া আপোনালোকক ভাল হ'ব। जो भी चीज़ें परीक्षा से एक दिन पहले आप लोग रख लीजिए। कहा है कि जैसे कैंडिडेट को, परीक्षार्थी को जो है बिना एडमिट कार्ड के जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, है ना? तो इसीलिए आप एक रात पहले ही वो चीज़ें रख लीजिए अपने पास ताकि कल सुबह जब आप परीक्षा देने के लिए निकलें तो वो सारे ढूंढने की ज़रूरत ना हो। एक जगह एकत्रित करके रख लीजिए, ठीक है? और जब इन्विजिलेटर्स দেখাবলৈ ক'ব এডমিট কাৰ্ড, আপোনালোকক দেখাব লাগিব। No candidate will be allowed to enter or leave the examination hall during the examination hours। মানে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক এক্সামিন হোৱা হলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পাছত
एग्जाम হৈ থকা সময়ত ওলাব নিদিব। मतलब कि किसी भी कैंडिडेट को जो परीक्षा हॉल में चले जाने के बाद एग्जाम के दौरान उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। एनी बुक, पेपर, सेल फोन, कैलकुलेटर और एनी इलेक्ट्रिक गैजेट्स और ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। एनी बुक की कोनो किताब, पेपर, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और ऑब्जेक्टिव मेटेरियल्स সেইবোৰ লৈ কিনে আপোনাক ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে আৰু আপুনি এইবোৰ জিনিস নলৈ যাব। आप लोग ये सारी चीज़ें लेके मत जाइए, बुक, पेपर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्शनेबल जो मटेरियल्स है वो आप लेके मत जाइए परीक्षा हॉल में, नहीं तो फिर आप लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग ओनली एडमिट कार्ड एंड बॉल पॉइंट पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। केवल আপোনালোকক कैंडिडेटक केवल কি লৈ যাব লাগে, এটা एडमिट कार्ड আৰু बॉल पॉइंट पेन एटा लो जब लगे। उसके अलावा आप लोग कुछ मत कीजिए। पेपर में जाने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग केवल एक एडमिट कार्ड और अपने साथ एक बॉल पेन लेके जाइए बस। उसके अलावा गर्ल्स और लड़कियां, बेटियां, बहनें वो लेके ना जाएं और कोई भी सामान ना लेके जाएं ताकि आप लोगों को परेशानी हो। कैंडिडेट विल हैव टू कीप ऑल हिज हर बिलोंगिंग्स एंड मटेरियल्स आउटसाइड द एग्जामिनेशन। मैंने पहले भी कहा था, मैं प्रथम कलू जे बिलोंगिंग्स যিবোৰ আপুনি বস্তা কেতিয়াবা কি জিনিসপত্ৰ লৈ যায় সেইটো অসুবিধা হ'ব আপোনালোকক লৈ গ'লে, সেইকাৰণে আপোনালোকে একো নলৈ যাব। পৰীক্ষা হলত যাবৰ আগত দুটা জিনিস লৈ যাব আপুনি। এটা হ'ল আপোনাৰ এডমিট कार्ड एंड सेकंड इज पेन। दैट्स ऑल, एनफ। इससे ज़्यादा आप लोग कुछ मत लेके जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। आगे जो है अगर अपने लो যাব সেইটো आप निजर रिक्सत राखिब लगे बाहर, आप लोगों को अपने रिक्स पे बाहर रखना पड़ेगा। तो क्यों आप लोग इतना सामान लेके जाए, क्यों लो जाए, निजर रिक्सत के लिए राखिब बाहर जिनिस पत्र সেইকাৰণে নলৈ যাব, একো লৈ যাব দরকার নাই। कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं, केवल आप यू ब्रिंग जस्ट योर एडमिट कार्ड एंड बॉल पेन, जस्ट एनफ। সেইকাৰণে বেছি জিনিস পত্ৰ লৈ গ'লে কি হ'ব, বাহিৰত ৰাখিব লাগিব। কোনোবা চুৰি হৈ যাব পাৰে, আপোনাৰ মোবাইল হ'ব পাৰে, কিবা আৰু জিনিস হ'ব পাৰে, সেইবোৰ জিনিস নলৈ যাব। Any candidate found using unfair means or violating the above any of the examination rules shall be disqualified। আপোনালোকে কোনোবা এই ধৰণৰ জিনিস পত্ৰ লৈ গ'লে, নিয়ম কানুনৰ উলংঘন হ'লে, এক্সামিনেশ্যন ৰুলছ উলংঘন হ'লে ফাইট কৰি দিব, ডিছকুৱালিফাইড কৰি দিব আপোনাক। মানে আপোনাৰ সেইটো একো এনেকুৱা জিনিস পত্ৰ লৈ গ'লে ডিছকুৱালিফাই। এক্সামিনেশ্যন ৰুলছ, ইফ ইউ वायलेट द एग्जामिनेशन रूल्स, अपनी परीक्षा नियम कानून भंग कर ले तो डिस्क्वालीफाइड कर दी। आप लोग अगर इस तरह से रूल्स का वायलेशन करते हैं, रूल्स को नहीं मानते, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए। कैंडिडेट शुड क्लियरली राइट हिज हर रोल नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड द टेक्स्ट बुकलेट। OMR सीटर ऊपर जी अपना रोल नम्बर जगह दिया आसे तात निजर रोल नम्बर तो पार्टिकुलर लिखिब। आटाइतকৈ डाঙर কথা एग्जामिनेशन दिया নহয়, কথাটো হ'ল আপুনি रोल नम्बर ভালকৈ লিখিছে নে নাই লিখা। আপুনি एग्जामिनेशन दिले, শুদ্ধ उत्तर दिले, सब ভাল হ'ল, আপোনাৰ रोल नम्बर আপুনি লিখিবলৈ পাহৰি গ'ল। সেইকাৰণে আটাইতকৈ প্ৰথম আপুনি কি কৰিব, চিট আহিলে নিজৰ रोल नम्बरটো লিখি ল'ব। क्लियर, काटा पिटा नकरिब, मोहरा নহ'ব তাত OMR सीट। এটাহে OMR सीट পাব আপুনি, OMR सीट এটাই পাব। সেইকাৰণে ভালকৈ ধৈৰ্য ধৰি रोल नंबर तो लिखी लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जैसे OMR सीट मिले, आप अपना रोल नंबर क्लियरली लिख ले जो बुकलेट के ऊपर दिया होता है। Only one circle either A, B, C or D is to darkened completely by the each answer of the OMR sheet। যেতিয়া আপুনি আনসার দিব, ওপৰত কোয়েশ্চন থাকিব, তলত এফালে আপুনি চাব OMR sheet A, B, C, D লিখা আছে। সেই গোলটো পুরা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কৰি দিব, জায়গাটো খালি নথব। সেই A হলে A, B হলে A, B হলে B, C হলে C, সেই জায়গাটো পূৰ্ণৰূপে কোলা কৰি দিব একদম ভালকৈ।
समझ गए कि जो एमआर शीट में जो ए बी सी डी का ऑप्शन जो है उसको डार्क कर, कंप्लीटली डार्कनेट कर लीजिए, उसको पूरी तरह से काला कर दीजिए, ताकि जब ये परीक्षा, जब ये एग्जाम जो है वो जब जांचे जाएंगे, कंप्यूटर के द्वारा जांचे जाते होंगे यहाँ भी निश्चित रूप से ओएमआर शीट, तो वो कंप्यूटर उसको उस डार्क सर्कल को, ब्लैक को ही वो उसको कैच करेगा। जब आपका जो ओएमआर शीट डाला जाएगा कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें जो है वो बिल्कुल काले वाले हिस्से लेगा। इसलिए आप लोग उसको बिल्कुल काला कर दीजिए, একদম কোলা কৰি দিব। যেতিয়া আনসাৰ চেক হ'ব নহয়, তেতিয়া সেই কলা ডটটোৱে এইটো ল'ব। সেইকাৰণে আপুনি আধা, হাফ ব্লেক নকৰিব। যোনটো উত্তৰ আছে, এ হওক, বি হওক, চি হওক আৰু ডি হওক, সেইটো পুৰা কোলা কৰি দিব ব্লেক পেন, যোনটো পেন আপুনি লৈ যাব, বল পইণ্ট पेन, ঠিক আছে। तो आप उसको पूरी तरह से काला कर दीजिएगा। कैंडिडेट शुड नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीटर ऊपर আৰু কোনো ধৰণৰ ৰং या কিবা নকৰিব, কিবা চিহ্ন নিদিব, কিবা নিলিখিব। অনলি ৰাইট ইউৰ ৰোল নম্বৰ, নিজৰ ৰোল নম্বৰ লিখিব। তাৰপিছত কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা চাই কিনে এ বি চি ডি যি আপুনি ভাবে যে এইটো এ উত্তৰ সহি, বি সেইটো কোলা কৰি দিব। আন তাৰ ওপৰত একো নকৰিব ওএমআর शीटত, নহলে সেইটো ডিসকোয়ালিফাইড মানিব। आप लोग ओएमआर शीट के ऊपर केवल अपना आंसर लिखें, किसी तरह की मार्क किसी तरह की करने की कोशिश ना करें, और ना करें बेहतर है। कैंडिडेट शुड नॉट स्टेपल, फोल्ड, पिन, रिंकल्स और डैमेज। ओएमआर शीटक अपनी फोल्ड নকৰিব, স্টেপল নকৰিব, পিন নকৰিব, মুৰিব নহয়, যেনেকুৱা থাকিব চিধা ৰাখিব, চিধা লিখক, তাৰ লগত একো নকৰিব। বাছ আনসাৰ দিলে, ৰোল নম্বৰ লিখিলে, আনসাৰ দিলে, আৰু সেইটো যেনেকুৱা দিছিলে ইনভিজিলেটৰ সেনেকুৱা আপুনি ঘূৰাই দিব। ওভাৰ ৰাইটিং, টিক মাৰ্ক, মাল্টিপল আনসারিং will be considered as wrong answer। টিক মাৰ্ক কৰা, মাল্টিপল জবাব, এটো আপুনি এ আছে, এ গোলা অকণমান কোলা কৰি দিলে, বিত অকণমান কোলা কৰি দিয়ে, চিত অকণমান কোলা, এনেকুৱা নকৰিব। এটা আনসাৰত কৰিব, এ হ'লেও এ, বি হ'লেও বি, চি হ'লেও চি, ডি হ'লে ডি। মাল্টিপল চইচ আছে ন, এটা ওপৰত কৰিব আৰামকৈ। টাইম আছে, ধেৰ টাইম আছে, টাইম হ'ব আপোনাৰ ওচৰত। সেইকাৰণে যোনটো উত্তৰ জানে সেইটো প্ৰথমে কোলা কৰি দিব। এবাৰ কোলা কৰিলে আকৌ সেইটো মুহাৰিব নোৱাৰে। तो इसलिए आप लोग देखिए कि उसको फोल्ड, टिक मार्क या मल्टीपल आंसर करेंगे तो उसको जो रॉन्ग आंसर जवाब गलत माना जाएगा। कैंडिडेट विल हेल्प बी सेइंग ट्वाइस, দুইবাৰ আপুনি এটেন্ডেন্স शीटত সাইন কৰিব লাগিব ইনভিজিলেটৰ যেতিয়া লৈ আহে। in the examination hall, and the once of the time the candidate hand over the booklet, OMR sheet, answer sheet in the invigilator, ঠিক আছে। দুবাৰ আপোনাক তাত সাইন কৰিব লাগে, সেইটো মনত ৰাখিব। এটা কথা আৰু কৈ আছো যে পৰীক্ষা দিয়াও ডাঙৰ কথা নহয়, কথাটো হ'ল ৰোল নম্বৰ লিখা। এই ধৰণৰ মানে আপুনি ভালকৈ কোলা কৰিব লাগিব, তাৰপিছত দুবাৰ সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। হয়তো আপুনি এবাৰ সিগনেচাৰ কৰিলে, দুবাৰ সিগনেচাৰ নকৰিলে, পাছত কি হ'ব যে আপুনি এক্সাম দিলে নে নিদিয়া। হয়তো আপুনি দিছিলে, আপুনি দুবাৰ সিগনেচাৰ নকৰিলে, তাত এটা ঠাইতে লিখা আছে সিগনেচাৰ দিয়া আছে, অন্য এটা ঠাইত নাই, ইট मीन्स यू आर नॉट देयर, अपनी तात नहीं। तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि साइन जो भी रूल्स हैं उनका फॉलो कीजिए, फॉलो द रूल्स। पेपर देना तो है ही है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना भी आपकी जिम्मेदारी। टाइम पे पहुंचना, टाइम पे जब आप पहुंचेंगे तो टाइम पे सारा कुछ होगा। अगर आप पेपर हॉल में लेट पहुंचे, देरी कोई गले কি হ'ব, আঁতৰিব লাগিব, দৌৰি দৌৰি যাব লাগিব, বেয়া লাগিব পাৰে, হয়তো এটা দুটা কাম এৰি যাবও পাৰে। সেইকাৰণে টাইমত পৰীক্ষা দিবলৈ যাওক। The candidate has to return the test booklet along with the OMR sheets। আপুনি কুৱেশ্যন আনসাৰ লৈ যাবলৈ নোৱাৰে, OMR sheeter লগত সেইটো আপোনাক হলতে দি যাব লাগিব। Candidate should do all the necessary rough work on the test booklet in the space provided by the rough work।
ৰফ ৱৰ্ক কাম কৰিবলৈ ৰফ কাম কৰিবলৈ তাত যি জেগা আছে তাতে কৰিব, ইফালে ইফালে নকৰিব, নহ'লে এইটো OMR sheet OMR sheet আপোনাক ঘূৰাই দিব যাব লাগিব। এক্সাম হল এৰা আগত আপুনি OMR sheetটো ইনভিজিলেটৰ যোন হ'ব টিচাৰ্ছ থাকিব সিহঁতক আপুনি ঘূৰাই দিব লাগিব। সিহঁতক candidates who do not necessary rough work কৰিব লাগিব। answer sheet or on any other paper, if any rough work is done in the answer sheet, the answer sheet will not be assessed। answer sheet নকৰিব, একো নকৰিব। সেইটো মই প্ৰথমে কৈছিলোঁ OMR sheetত কিবা একো লিখিবই নালাগে আপোনাৰ। बस আপুনি কি কৰিব, ৰফ কামৰ জেগাত ৰফ কাম পাব, তেতিয়া কি কৰিব, কুলাটো ভালকৈ কৰিব, काला अच्छी तरह से कर दें, उसके ऊपर कोई मोड़े नहीं, उसे फिल अप ना करें, उसको पिन ना करें, उसके ऊपर कुछ लिखे नहीं। ठीक है, देयर बी वन सिंगल OMR आंसर शीट फॉर ऑल द क्वेश्चन। সকলো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এটা সিংগল OMR शीट আপুনি পাব। নো এক্সট্ৰা আনসাৰ शीट will be provided for any mistaken or correction। मैं प्रथमे কৈছিলোঁ कोई आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलेगा, एटाहे আপুনি OMR शीट পাব। रॉन्ग होले मिस्टेक होले करेक्शन करिबले आरु एको नाথাকে। সেইকাৰণে बी केयरफुल, बहुत सावधानी के साथ आप जो है उसको भरें, आराम के साथ रोल नंबर भरें। आपको द्वारा कभी दूसरा वो OMR शीट नहीं मिलेगा। The OMR sheet will be provided along with the test booklet। Candidate should fill up the particulars in the OMR sheet answer sheets, booklet number, test booklet code, language code, etc. carefully with blue black ballpoint pen only। মই আগৰ পৰাই কৈ আছো যে OMR sheet এটাই আপুনি পাব, তাত বি কেয়ারফুলি সাৱধানপূৰ্বক कैंडिडेट আপুনি fill the all particulars जी তাত দিয়া আছে, কি দিগা থাকিব, OMR sheets roll number, booklet number, booklet code, language code, etc। সেইকাৰণে আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ কোড কি, আপুনি কোন ভাষা দি আছে, আপোনাৰ পৰীক্ষা কোড কি, এইবোৰ আপোনাৰ মনত থাকিব লাগিব, নহলে আপুনি একো নেপাব। এবাৰ ভুল হলে সেইটো মিটাব নোৱাৰে, ইৰেজ কৰিব নোৱাৰে, এবাৰ লিখিলে হৈ গ'ল আৰু। সেইকাৰণে বি কেয়ারফুল সাৱধানীপূৰ্বক সব 5-10 মিনিট থাকিব, 5-10 মিনিট आराम कोई मन शांत रखी, मन को शांतिपूर्वक देखकर एक एक चीज पर्टिकुलर्स भरिएगा। এইটোৱে প্ৰথম पर्टिकुलर्स ভৰাটোৱে প্ৰথম। সেইটো আপুনি ভালকৈ ভৰি দিলে এক্সামত 150ৰ ভিতৰত 140 আহিলেও একো নাই, আপুনি 150ৰ ভিতৰত 150 ল'ব পাৰে। ইফ ইউৰ পাৰ্টিকুলাৰ্স আৰ ৰংস, আপোনালোকে ভালকৈ নিজৰ পাৰ্টিকুলাৰ বুকলেট নভৰিলে, ৰোল নম্বৰ নভৰিলে, ল্যাঙ্গুৱেজ কোড নভৰিলে, বুকলেট কোড নভৰিলে কেনেকৈ নম্বৰ দিব? সেইকাৰণে সৰ্বপ্ৰথম আপুনি সেই জিনিসটো আৰামকৈ ভৰিলে তাৰ পাছত পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হ'ব। The test is 2.5 hours, during it will consider 150 सवाल क्वेश्चনৰ কাৰণে 2.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা 30 মিনিট টাইম পাব আপোনালোকে। বি কেয়ারফুল आराम शांति के साथ ভালকৈ ভৰিব। The candidate should use blue black ballpoint for written only for written particular on his page, marking response in the OMR answer sheet। আপোনাক মই বাৰবাৰ কৈছোঁ যে আপুনি পৰীক্ষা হল যাবলৈ কাৰণে দুটা জিনিস মনত ৰাখিব। এটা ব্ল্যাক और ব্লু পেন, সেকেন্ড নাম্বার ইজ ইউর কার্ড। কার্ড আপুনি লৈ যাব লাগিব আৰু সেকেন্ড হল আপোনাৰ পেন, এডমিট কার্ড লৈ যাব। আৰু कैंडिडेट शुड यूज ब्लू ब्लैक पेन। দুটা মাত্র দিয়েছে অপশন, দুই অপশন দিয়ে
ब्लैक या ब्लू पेन, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स जो हैं, जिन का हाइलाइट्स क्वेश्चन है, देयर विल बी वन सिंगल ओएमआर आंसर शीट फॉर ऑल द क्वेश्चंस, एटा मात्र ओएमआर शीट पाबो आपण, नो एक्स्ट्रा आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड फॉर एनी मिस्टेक और करेक्शन, अन्य कोनो आंसर शीट निदिब সিহঁতে, পৰীক্ষা হলত নেপাব আপুনি, এটাই পাব, সেইকাৰণে বি কেয়ারফুল। The candidate should make sure that the corresponding test booklet code is properly written shaded in the OMR sheets by him or her। मैं बार बार কৈ আছো, যি বুকলেট নম্বৰ, বুকলেট কোড, ৰোল নম্বৰ, সেইবোৰ আপুনি ভালকৈ লিখিব লাগে, ৰিটাৰ্ণ অব্লিক শেডেড, কোলা কৰি দিব লাগিব, কোলা কৰি দিব লাগে। For example, if the candidate gets the booklet number code E, then he or she should fill up E in the box provided in the OMR answer sheet। For example, उदाहरण कारणे candidate gets textbook code number is E, ভাবক যে আপনার ক্যান্ডিডেটের টেক্সট বুকলেট নাম্বার আছে ই আছে, দেন he should fill up, আপনি fill up E in the box দিয়া থাকিব provided in the OMR sheet, OMR sheeter তাত এটা বক্স দিয়া আছে, তাত সেই E to লিখিব লাগিব, and also shade the circle E in the OMR sheet answer sheet, হেতু কোলা কৰি দিব। In case of any discrepancy in the booklet, the candidate should immediately report the matter to the invigilator for the replacement। ठीक है। The test booklet has 5 parts, IC part 1, 2, 3, 4 and 5, consisting of 150 multiple choice type questions, all carrying 1 mark each। ठीक है, আপনি 5 parts পাবো, the booklet 5 হবো, IC যেনকা পার্ট A, B, 1, 2, 3, 4 और 5, তাত কি হব 150 মাল্টিপলস কোশ্চেন থাকিব, और ইচ কোশ্চেন্স নাম্বার ইজ 1, এটা কোশ্চেনের জবাব হলে এটা 1 নম্বৰৰ পাবো আপুনি। কেনকা পার্ট 1 চাইল্ড डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी 1 to 30, पार्ट 2 में मैथमेटिक्स हबो, गणित होगा अंक 31 पर 60, थर्ड एनवायरमेंटल स्टडीज 61 to 90, लैंग्वेज 2 इंग्लिश कंपलसरी 91 to 120, and fifth is language options, any one of the language Assamese, Bengali, Bodo, Garo, Hindi, Hamar, Nepali, Manipuri and Karbi, এই ভিতৰত আপুনি কি লৈছে হেতু আপুনি পাব। ঠিক আছে। There is no negative marking for any wrong answer, माने नेगेटिव मार्किंग नाए, नकारात्मक मार्किंग नाए, माइनस নহব, আপুনি 10টা শুদ্ধ কৰিলে 10 নম্বৰ পাব, 20টা শুদ্ধ কৰিলে 20 নম্বৰ পাব। মানক যে আপুনি 20টা কোশ্চেন আছে, উদাহরণ এক্সাম্পল 20টা, 20ৰ ভিতৰত আপুনি 10টা শুদ্ধ কৰিলে, 8টা অশুদ্ধ কৰিলে, আপুনি 10টা শুদ্ধ কৰিলে হেতু 10 নম্বৰ পাব, মাইনাস মার্কিং নাই, মানে মাইনাস নহব। Candidate should note that each question is part 1, 2 or 3 is given in multiple form, which in Assamese, Bengali, Bodo, Hindi ready for reference। In case any discrepancy of the confusion, ইয়াত কৈছে যে যিবোৰ আপুনি যেতিয়া কোশ্চেন কৰিব তাত আপুনি অসমীয়াত পাব, হিন্দীত পাব, ইংলিশ পাব, বড়োত পাব আপোনাৰ কোশ্চেনবোৰ। In case of any description confusion in the medium versions, the English version will be treated as the authentic version। আপুনি কোনো ভাষাটো জবাব দিব পাৰে, আপুনি অসমীয়াত দিব পাৰে, নেপালীত দিব পাৰে, নেপালী নহয় হিন্দীত দিব পাৰে, বড়োত দিব পাৰে, বেংগলীত দিব পাৰে, সব ঠিক আছে। ইয়াত কৈছে যে if
एनी डिफिकेंसी কোনো মানে কোনো কুৱেশ্যন অবজেকশ্যন কিবা বুজি নেপালে, অসমীয়াত বুজি নেপালে, কোনোবাই হিন্দীত বুজি নেপালে, কোনোবাই বড়ো কুৱেশ্যনটো সেই সময়ত ইংলিছ যি ভাৰ্জন আছে সেইটোৱে অথেণ্টিক মানা যাব, সেইটোৱে अंग्रेजी পঢ়াহে आंसर टू लव पासत। बुझे ने? मतलब अगर आप लोग जैसे हिंदी माध्यम से दे रहे, कोई बोड़ो माध्यम से दे, तो सवाल आप लोगों को समझ नहीं आए, तो उसके लिए जब फाइनल जांच होगी तो वो क्या होगा, अंग्रेजी वर्जन को माना जाएगा, अंग्रेजी वर्जन को ही शुद्ध माना जाएगा, उसी से मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। फिर भी मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट्स, ये भले ही 25 मिनट का या 26 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग ये जान लें कि पेपर देना बड़ी बात नहीं है, पेपर दियाটো ডাঙৰ কথা নহয়, কথাটো হ'ল যে আপুনি আৰম্ভৰ পৰা কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, হল ভিতৰত গৈ কিনে OMR शीट কেনেকৈ ভৰিব লাগিব সেইটো জানিব লাগিব। 5 মিনিট শান্তিকৈ একদম মনত শান্তি লৈ কিনে सर्वप्रथम जी पार्टिकुलर्स আছে, जो पर्टिकुलर्स हैं उनको भरिए शांति के साथ। आपने बहुत अच्छा पेपर किया, आपने खूब ভাল परीक्षा दिले, इफ देयर इज सम रॉन्ग इनफॉरमेशन, भावक আপুনি रोल नंबर लिखिब पाहरि गल, भावक আপুনি बुकलेट नंबर लिखिब पाहरि गल, भावक আপুনি जो बुकलेट नंबर और OMR शीटर মাজত যে এটা ঠাই দিয়া থাকে সেইটোত ভৰিব লাগে, ই হলে এইটো ইটো গোল কৰিব লাগিব, সেই জিনিসটো শান্তিপূৰ্বক কৰিব, তেতিয়া হে আপোনাৰ পুৰা 3 বছৰ 4 বছৰ या 5 বছৰ যি মেহনত, যি আপুনি পৰিশ্ৰম কৰিছে সেইটো হয় না পাব আপুনি, হয় না? সেইকাৰণে পৰীক্ষা হলত যোৱা আগত কি কি লাগিব, এডমিট কাৰ্ড, পেন্সিল, পেন মানে बॉल पेन ब्लू और ब्लैक, एटा एडमिट कार्ड, एटा ब्लैक और ब्लू पेन लो जाओ, और एकू लो जा बने लगे, और कुछ मत लेके जाइए आप लोग, बार बार कह रहा हूँ। तो ये सारे नियम जो है अपनी सम्पूर्ण देखिले, अपना लोग कारण भेरी इम्पोर्टेंट। मो जीवन बहुत मैं एग्जामिनेशन कराइछु, एग्जाम कराइछु, देखिछु तात বেগ লৈ আহে, মোবাইল, তেতিয়া সেইবোৰ ক'ত থ'ম, সেইকাৰণে আপুনি কোशिश কৰিব, আপুনি চেষ্টা কৰিব যে কম से कम 2-3 जिनिस লৈ जाओ, मत जाइए, मस्ती से परीक्षा दीजिए, टेंशन लेके मत जाइए, ठीक है? तो ये मुझे लगा कि आप लोगों से ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ दिन पहले असम में एक घटना भी घटी थी, आप लोगों ने देखा होगा, एक बच्ची को इन्हीं कारणों से परीक्षा देने नहीं दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने परीक्षा दी, तो उस दौरान उनको बहुत सारी दिक्कत हुई होगी। तो आप लोग उन दिक्कतों से बचें, कोशिश करें कि जो नियम्स हैं जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करें। अगर आप लोग नियम फॉलो करेंगे तो सारा काम आसानी से होगा और आप सफल भी होंगे, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो नियमों का, कानूनों का पालन जरूर करें, ठीक है? तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं। कुछ लेकर आऊँ के लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आभार, शुभकामनाएं।